वीलॉग दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं और एक आलमी सतह पे जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, खास तौर पे खलीजी मुमालिक की, और अमेरिका इसके ऊपर क्या फैसले करने जा रहा है। आज लड़ाई से ज्यादा कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने जीएसपी प्लस के स्टेटस के खिलाफ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह है, ये सारे बैठ गए और इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी कोई बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं, और पता नहीं क्या कुछ कहानियां इन्होंने सुना दी। तो जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बीबीसी की खबर पढ़ के सुनाता हूँ। बीबीसी क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो बीबीसी में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 7 सेकंड दौरानिये की कासिम खान की ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और खुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के जीएसपी प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्जाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने की बात की। ये इल्जाम है, ये झूठ है। और ये बीबीसी ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे जीएसपी प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहां पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको जीएसपी का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं करेंगे लोगों को, खवातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीजें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियां दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में ये बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक की पामालियों पे बात हो रही। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना। अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि जीएसपी प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से रोको, वरना जीएसपी प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्जाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखे तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ागर्क, इकोनॉमी का बेड़ागर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ागर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये बीबीसी की आपको खबर दी ना। आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वजीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है जीएसपी प्लस स्टेटस की, वो गलत है।
یہ ڈان نے بھی کہا کہ یہ فیک نیوز ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا انفارمیشن منسٹر اور پنجاب کی انفارمیشن منسٹر یہ دونوں فیک نیوز کے اوپر آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ اب ذرا کچھ حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ یہ ناظرین، یورپین یونین ایک جلدی رپورٹ جاری کرنے لگا ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے، اور اس پہ کام ابھی سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ ان کے نمائندے پاکستان میں آئے بھی تھے۔ حکومت کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جا سکتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ان کے اوپر ہتھوڑا بن کے گرے گا، تو اب یہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان کے بیٹوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یورپی یونین کا وفد اکتوبر اور نومبر 2025 میں پاکستان آیا تھا، اور یہ صحافی ہے ہمارے شہزاد پڑاچا صاحب، انہوں نے خبر دی ہے، اور لوگ بھی ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، اس سے پہلے بھی وہ چکر لگاتے رہے ہیں۔ ان کی ٹیمیں پاکستان میں جب آئی تھی تو میں نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ یورپی یونین کا وفد پاکستان میں موجود ہے اور وہ ان سے سوال جواب کر رہا ہے۔ جب انہوں نے اٹھایا تھا سہراب برکت کو تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپی یونین کا وفد پھر موجود ہے پاکستان میں اور وہ سوال جواب کر رہا ہے۔ اب انہوں نے بہت سارے سوالات دیے تھے حکومت کو، اور حکومت ان سوالات کے جوابوں میں مطمئن نہیں کر پائی تھی۔ 100 سے زیادہ سوالات تھے جو انہوں نے اٹھائے تھے، اور انہوں نے وہ سوال جمع کروائے ہوئے۔ حکومت جو ہے وہ جواب جمع کرواتی ہے، لیکن یورپی یونین اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو بند کریں۔ ہم نے آپ کو جو سہولت دی ہوئی ہے وہ زیادتیاں بند کرنے کی وجہ سے دی ہوئی ہے، لیکن آپ تو زیادتی لگاتار کر رہے ہیں۔ اب حکومت کو یہ پتا ہے کہ ظلم تو وہ بند کر نہیں سکتے، جی ایس پی پلس سٹیٹس اگر ان سے چھن جاتا ہے تو کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ تو یہ ہے ساری کہانی جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب فیٹف کا معاملہ آیا تھا نا پاکستان میں، تو میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں کہ عمران خان کے بیٹوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ، تو جو فائدہ اٹھانا تھا جس انڈسٹری نے، اس کو تو حکومت نے ویسے ہی بند کر دیا، بیڑا غرق کر دیا ان کا۔ لیکن جب فیٹف کا بل آیا تھا جس کا پاکستان کے اوپر بڑا امپیکٹ آ رہا تھا، تو اس دور میں نون لیگ نے بطور اپوزیشن جماعت اپنے لیڈر کے لیے شرائط رکھ دی تھی، یعنی ذاتی مفادات، ذاتی فائدے اپنی لیڈرشپ کے مانگ لیے تھے نون لیگ نے کہ ہم فیٹف پاس کرواتے ہیں، نہیں تو ہم مخالفت کریں گے۔ پھر جوائنٹ سیشن بلا کر اس کو کسی بھی طریقے سے پاس کروایا گیا تھا۔ نیکسٹ کیا ہے اس کے بعد؟ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں میکسیمم رکھا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ انہیں پرابلمز ہو جائیں۔ یہ ذہنی ٹارچر ہے نا، اس سے انسان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب کتنا اس سے لڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات انشور کرنی ہوگی کہ عمران خان صاحب کی آزادی بھی ہو اور ان کی ملاقاتیں بھی بند نہ ہو۔ اب اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ایک حکمت عملی جلد از جلد بنانی پڑے گی اور اپنی مزاحمت کو تیز کرنا پڑے گا، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے صارفین ہو، چاہے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، یا عام شہری ہوں جنہوں نے عمران خان صاحب سے امید باندھی ہوئی ہے، چاہے نوجوان ہو، کہ کل کو آپ پچھتائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آج آپ نکلیں، اور آپ کو بڑے پیمانے پر ایک موومنٹ ایسی بنانی پڑے گی پرامن طریقے سے جو عمران خان صاحب کی آزادی کا راستہ نکالے، ورنہ جس لیول تک یہ نظام چلا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب کو تنہائی میں بھی رکھیں گے، یہ ان کی بہنوں کے اوپر غداری کے مقدمے بھی درج کریں گے۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر غداری کے مقدمات درج کیے جائیں، عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر پکی پابندی لگا کے اسے کالعدم جماعت بنا دیا جائے۔ یہ ساری کوششیں یہ کریں گے، اور اس راستے پہ یہ چل رہے ہیں۔ نظام نے ناظرین اپنے آپ کو کچھ اور ننگا کیا ہے، اور نظام کے تن کے اوپر سے مزید کپڑے اتر گئے ہیں۔ یہ پانی انہوں نے پھینک کے 70 سال سے اوپر کی عمر ان خواتین کی، ان کو جو ہے بار بار عمران خان کی بہنیں گر رہی تھی، وہ باقاعدہ ویڈیو سامنے آ چکی ہے۔ پہلے یہ کیا کرتے ہیں، اندھیرا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، کریک ڈاؤن کرتے ہیں، تاکہ کم سے کم ویڈیوز بنے اور ثبوت سامنے نہ آئے۔ دن کے وقت یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے کیونکہ کارکن زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جیسے ہی کارکنوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو پولیس کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ تو کارکنوں کی تعداد کو بھی انشور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کرنا پڑے گا۔ کئی لوگوں نے وہاں بڑی قربانی دی ہے، بہت سارے نام میں نہیں لے پاؤں گا، لیکن ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل کو تبدیل کیا جائے گا۔ یہ بار بار دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جو حکومتی کیمپ کے اندر صحافی ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی
लेते हैं इंफॉर्मेशन, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा, 2-3 जेलों के ऊपर गौर हो रहा है। क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, निजाम है, वो करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस जगह ले जाएंगे वहां पे रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कहती हैं इस्लामाबाद के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब को उठाकर किसी और जगह पे ले जाएंगे तो ये एक इंतजामी और कमजोर फैसला हो सकता है, और इस पे पूरी दुनिया में एक रिएक्शन भी आएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुतवक्के है कि हो सकता है बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ जाए और हुकूमत इस फैसले से बाज रहे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये खबर चलाई जा रही है और जाली खबर है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है, और ये दावे जो है वो फैसल बाडा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कुछ अरसा से अब ये काम शुरू कर दिया गया कि जनाब पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कह दिया जी माइनस इमरान खान पे हम राजी हैं, और मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान से राजी नहीं है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने सबको फंसा दिया। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं और छापी जा रही है। कौन छाप रहा है, क्यों छापी जा रही है, ये बाकायदा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। माइनस इमरान खान की ख्वाहिश बहुत पुरानी है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब ये लोग काम कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए ना, कोई तो एक रहनुमा सामने लेकर आए ना जो ये कहे अपने मुंह से कि हाँ ये मुमकिन है। वो एक बंदा लेकर आए अननोन पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे। मैंने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं, इसने हमारी पार्टी कब ज्वाइन की थी, कब छोड़ दी, हमें तो पता ही नहीं है। और हेडलाइंस चलाई जा रही है पीटीआई का रहनुमा छोड़ के भाग गया। वो कहते नहीं असली तेन जानते नहीं। और वैसे भी जो आदमी पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान से अपने आप को अलग करेगा वो एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग कर देगा, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेगा, उसके अलावा उसे और कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे एमक्यूएम को कर दिया गया था, यानी एक एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी मौजूद है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, अल्ताफ हुसैन कहीं भी मौजूद नहीं है, और एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब काम कर रही है, और उसके अंदर जो बंदे हैं ये इस तरह का फॉर्मूला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ किया जाएगा। एक बात ये फॉर्मूला तय करने वाले या इसके बारे में सोचने वाले जरा जान लें और ये फैक्ट अपने सामने रख लें। नंबर 1, अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स महदूद थे, उनकी ताकत एक आधे 2 शहरों तक थी। इमरान खान के फॉलोअर्स लामहदूद है, उनकी ताकत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में है और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी है दुनिया भर में। इमरान खान के चाहने वालों पे सूरज गरूब नहीं होता, इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा नाम है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर जानता कोई नहीं था। देखे ना, सच्ची बात तो यही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या जानते थे बाहर लोग? 2 शहरों के अंदर से ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाए थे कभी। तो एमक्यूएम तो बहुत छोटी सी थी, पीटीआई बहुत बड़ी है, कौमी सतह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके फॉलोअर्स लामहदूद है, बहुत बड़ी तादाद पे। फिर जो एमक्यूएम थी वो एक जबर और अंडरवर्ल्ड टाइप का एक सिस्टम उनका चलता था, उसके अंदर एक इकोनॉमी भी, एक क्रिमिनल इकोनॉमी भी थी उसके अंदर, जिसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठती रही। सारे लोग खुद ही मानते हैं, अब तो एमक्यूएम के लोग ही मानते हैं कि एक क्रिमिनल एक इकोनॉमी थी और सेक्टर कमांडर का एक सिलसिला चलता था, वहां पे एक बड़ी कमांड होती थी, कंट्रोल होता था, पैरेलल 2 अलग अलग निजाम चल रहे थे। तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये अनकंट्रोल्ड है, यहाँ आम आदमी है बहुत बड़ी तादाद में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ एक क्लियरिटी है इन मामलात में। दूसरा, अल्ताफ हुसैन जो लीडर है पाकिस्तान एमक्यूएम के एक लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे बड़े लंबे अरसे थे, और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे अपनी जान के खतरे की वजह से कि मुझे मार देंगी एजेंसियां, या मुझे गिरफ्तार करके या मुझे लापता कर दिया जाएगा। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर चले गए, बरतानिया पहुंच गए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह गए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं जाता। गिरफ्तार वो हो गए, उनकी जान को आज भी खतरा है, लेकिन वो ये रिस्क ले रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिया। फिर एमक्यूएम जब कराची से इलेक्शन जीतती थी तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन लड़ते थे, वो सबको पता है वो कैसे इलेक्शन होता था, वो कैसे वोटिंग होती थी, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वो आते थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरीके से आई और जैसे उन्होंने फस्तागियत के खिलाफ भी वोट ले लिया और इतने बड़े पैमाने पर ले लिया, ये तो किसी को इम्कान भी नहीं था। तो बड़ा फर्क है एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में, बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में।
इनकी बुनत में और इनकी स्ट्रेटजी में और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वर्कर्स काम करते हैं। फिर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत है जो इमरान खान के साथ है, जो MQM के साथ नहीं थी। नादरीन, खुर्रम ज़ीशान का एक ट्वीट आया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यानी जिसके घर पे गोलियां चल जाएं और वो मौजूद ना हो और इस तरह का वाकया एक हो जाए, एक मुलाजिम जख्मी भी हो गया, 20-25 लोग डालों के अंदर बैठ के आ गए, तो उस आदमी का हौसला देखें। वो अब स्टेटमेंट, हद क्या होगी, मौत कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है, ये खुर्रम ज़ीशान ने कहा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वजीर आला भी उनके घर गए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर इजहार यकजहती किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। ये बंदे पकड़े जाने चाहिए, कम से कम पता तो चले कौन लोग हैं जो दंदनाते हुए आते हैं पेशावर के अंदर और आकर एक सेनेटर के घर के ऊपर फायरिंग कर चले जाते हैं। अब फैसल वाडा धमकियों पे धमकियां कि जनाब ये सेनेटर नहीं रहेगा, वो MNA नहीं रहेगा, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है और वो आकर आगे बताते हैं। चले एक खबर हम भी दे देते हैं वाडा साहब को कि वो ये याद रखे कि ये जुल्म का निजाम, ये जबर का निजाम चलना नहीं है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा और फिर आपके जो आका है, आपके जो मालिकान है, वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को आप तैयार रखें। नाजरीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया। बिलावल ने कहा कि 2 तरामीम एक पार्लियामेंट से काफी है, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा बिलावल ने कि अवाम के वोट मिलेंगे तो मैं वजीर आज़म बन जाऊंगा। नहीं, आपके वालिद अभी सदर बने, अवाम के वोटों से नहीं बने। आपकी बहन को जो MNA बनाया गया, तमाम उम्मीदवारों को बिठा के जबरदस्ती पकड़ के जबरदस्ती करके बिला मुकाबला बनाया गया। आपको जिस तरह MNA बनाया गया आप भी जानते हैं, जिस तरीके से आपके बेशतर लोग फॉर्म 47 पर जीत कर आए, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बिलावल साहब, अवाम के वोट का आप नाम ना लें, क्योंकि अवाम ने आपको इस अंदाज में वोट कभी नहीं देना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने दफन कर दिया। जो भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दे देकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उठाई थी, जरदारियों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दफन कर दिया। अब अवाम के वोट से तो वजीर आज़म नहीं बनते, हाँ उस तरीके से बन सकते हैं जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, और ना की गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब, आपने डंडे वाली जमहूरियत कहा था और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और जबरदस्ती 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई है। आप 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे अगर आप लोगों के आका की तरफ से हुक्म आ गया तो। सिर्फ हुक्म की देर है, उनका हुक्म आ गया तो आप लोग लाइन में लगकर 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जबरदस्त मुकदमा है कि ये हुकूमत जाली है और इनको वोट नहीं पड़े और ये जाली तरीके से इक्तदार में आकर बैठे हैं। तो क्या इनके साथ मुलाकात करनी चाहिए? डिबेट बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन क्योंकि इक्तदार पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, निजाम और सारा बजट इनके पास है, पाकिस्तान के इख्तियारात पे इन्होंने कब्जा किया हुआ और हर हंगामी सूरत हाल में आपको इनके साथ बात करनी पड़ती है। ये जब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकातें की थी, मैंने तब भी यही कहा था कि ये उनकी एक मजबूरी है, उनके ओहदे का तकाजा है, उन्हें मिलना पड़ेगा चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई। अब सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है और आज भी ये उनके ओहदे का तकाजा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने खास तौर पे बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। तनकीद नहीं हुई सुहेल अफरीदी के ऊपर जैसे अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी। उसकी एक वजह जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का अपना जाती तर्ज अमल भी था। वो जिस अंदाज में मिलते थे, जब पहली उन्होंने मुलाकात की तब इस तरह नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरह वो गले मिलते थे, जपियां डालते थे और वो बहुत सारी उनकी वीडियोज आ जाती थी और वो बड़े खुश रहते थे, यानी इन लोगों के साथ वो कह लगा रहे, जब ये सारी चीजें देखते थे तो फिर सोशल मीडिया को गुस्सा आता था कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, ये सारा कुछ कर रहे हैं, गंडापुर साहब इनके साथ खुश गपियां लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात की। जो चंद तस्वीरें बाहर आई उनके अंदर दिखाई दिया कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जो फॉर्म 45 का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरी असली हुकूमत है, मैं आप लोगों की तरह जाली नहीं हूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो उस एतमाद के साथ हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब वहां पे बैठे हुए थे। अब उनके बारे में इतना कोई नेगेटिव वो आया भी नहीं। देखिए, कुछ लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हुकूमत साइड पे हो चाहे वो अपोजिशन साइड पे हो,
یعنی اگر سہیل آفریدی ملنے سے انکار کر دیتے جی میں نہیں ملتا تو وہ کہا جاتا جناب یہ غدار ہے، باغی ہے، ملک کا دشمن ہے، فائدہ نہیں سوچ رہا، اپنے صوبے کا دشمن ہے۔ اور ملنے کی صورت میں اب یہی لوگ آپ زبانیں سن رہے ہوں گے ابھی کہ جناب اچھا بچہ بن گیا ہے، کمپرومائز ہو گیا ہے، حالانکہ یہ ان کے عہدے کا ایک تقاضا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اعلامیہ جاری ہوا وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی وزیر اعظم سے، بلوچستان کے افسوسناک واقعے پر افسوس کیا، دہشت گردی جہاں بھی ہو ہم ہمیشہ اس کی مذمت کرتے آئے، کرتے رہیں گے۔ دہشت گردی کا نہ تو کوئی صوبہ ہوتا ہے اور نہ کوئی ملک اور نہ کوئی مذہب۔ وزیر اعظم سے این ایف سی، اے آئی پی، این ایچ پی اور دیگر بقایا جات پر تفصیلی بات چیت ہوئی کہ جناب ہمارے جو پیسے آپ نے دینے وہ پیسے دیں تاکہ ہم اپنی قوم کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ خیبر پختونخوا کے مالی مسائل وزیر اعظم کے سامنے رکھے، جس پر وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ٹیم سے ملاقات کر کے فوری طور پہ اجلاس منعقد کریں اور مسئلے کو حل کریں۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل پر مشاورت ضروری ہے، یہ کہا گیا۔ قبائلی اضلاع میں صوبائی حکومت اب تک قبائلی اضلاع میں ریلیف کی مد میں اربوں روپے اپنے سے خرچ کر چکی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مزید فالو اپ میٹنگ جلد ہوں گی، حتمی فیصلے ہوتے ہی عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ایسے بیانات سے مکمل اجتناب کیا جانا چاہیے جو ان لوگوں کی، جو بیچارے قبائلی لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی دل آزاری کا باعث بنے۔ تیرہ، کرم اور باجوڑ کے عوام نے پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سہیل آفریدی نے شہباز شریف کے سامنے رکھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نا نفرت کتنی پھیل گئی ہے۔ وادی تیرہ میں جو ہمارے جرنلسٹ دوست گئے ہیں، میری ان سے بات ہو رہی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہاں بہت شدید نفرت ہے تیرہ کے لوگوں سے جو لوگ مل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی شدید نفرت ہے کہ لوگ وفاقی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اور ملٹری آپریشن کو تو وہ ایک گالی سمجھتے ہیں۔ یہ میں خیبر پختونخوا میں رہا ہوں نا، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں پہلے بھی ماضی میں کہ میں نے کبھی بھی آپریشن کے خلاف اتنی زبردست رائے عوام کی کبھی سنی بھی نہیں تھی جتنی میں نے اس مرتبہ سنی۔ یعنی لوگ شدید نفرت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ملٹری آپریشن کیا جائے، وہ اس کے سخت خلاف ہیں۔ تو پھر آپ کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، اور دوسرا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ سادی سی بات یہ ہے۔ اب اس میں جب خواجہ آصف کی تقریر چل رہی تھی نا وہاں پہ جرگے میں، اتوار والے جرگے میں، تو لوگ جوتے اتار کے پھینک رہے تھے، شدید نفرت اور گالیوں کا مظاہرہ کر رہے تھے جب خواجہ آصف کی تقریر چل رہی تھی۔ یہ پاکستان کا وزیر دفاع ہے، اس نے پاکستانیوں کے دفاع کی ذمہ داری نبھانی ہے، اور قبائلی اس سے اس قدر شدید نفرت کر رہے ہیں۔ ایک تو جعلی فارم 47 پہ لاگے پہلے باجوہ نے بٹھا دیا، پھر لا کے عاصم منیر نے بٹھا دیا، اور اب وہ قوم کی جڑوں میں بیٹھ گیا۔ نفرت بیچنے کے علاوہ اس آدمی کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے، دن رات نفرت بیچنا۔ اس آدمی کے اندر بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور تباہی پھیری ہوئی ہے جناب نے جو کام یہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور یہ میرا بڑا پرسنل اوپینین ہے ان کے بارے میں کہ یہ بالکل ہی فارغ آدمی ہے، اور جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، اب قبائلی اس کا رد عمل دے رہے تھے، اور وہاں سے لوگوں نے بتایا کہ جیسی نفرت کا مظاہرہ قبائلیوں نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کیا۔ بہرحال یہ سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کنفرم کی کہ عمران خان پہ میں نے خود کوئی بات نہیں کی، کوئی سیاسی بات نہیں کی، کوئی سیاسی مطالبہ شہباز شریف سے نہیں کیا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ملاقات تھی، اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، میں نے بھی کل ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ضرور یاد دلائیے گا، ذرا مذاق میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ نے وہ پوچھ کے بتانا تھا، پوچھا یا نہیں، کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا، پھر کی بنیا۔ لیکن یہ سہیل آفریدی نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ ایسے موقع پر انہوں نے کوئی کمزور بات نہیں کی۔